देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में 20 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी के तहत रविवार को भारतीय जनता पार्टी के त्रिपुरा प्रांतीय कार्यालय में भारतीय जनता किसान मोर्चा की पहल पर प्रदेश के किसानों और देश के सुरक्षा के लिए सीमा प्रहरी दल के जवानों को संवर्धना दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर मानिक साहा, भाजपा सदर जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक भट्टाचार्य और संगठन के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मानिक साहा ने उसी दिन मीडिया से कहा, किसान मोर्चा सदर आह्वान এখানে করছে ওনাদেরকে যে নামগুলো আমি বললাম ওনাদেরকে কৃষক এবং যারা আমাদের দেশের জন্য কাজ করেছেন দেশকে সুরক্ষার সাথে নিয়োজিত ছিল তাদেরকে আজকে এখানে সম্বর্ধনা দেবে। মানে এক কথায় বলতে গেলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ব্যতিক্রমী পার্টি সেটা কিন্তু আজকের দিনে প্রমাণিত। ওনার জন্মদিনকে যেভাবে আমরা আগে সেবা সপ্তাহ হিসাবে পালন করতাম এই বছর আমরা পালন করছি সেবা ও সমর্পণ অভিযান। এটাই 20 দিনব্যাপী চলবে, সারা ভারতবর্ষেই সেটা চলছে। ত্রিপুরা তো আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন যে মোর্চা এবং মণ্ডল এবং ডিস্ট্রিক্ট তারা যেসব কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে সেগুলো করে যাচ্ছে। এই কারণেই আজকের এখানে আমাদের আসা। তো